Mga idol, akong i-share sa inyo kung unsa jud pamaagi nako sa pagtaod sa tiles. Una mga idol, ang pinaka-importante jud ana laban sa amo. Kailangan imo ang trabaho tarungon jud kaayo. Dili sa ingon nga pinadagan, dili sa ingon nga binuangan, basta kay ang ako ang trabaho tinarong laban gid sa amo. Kay ngano, kini bitawng tiles kung buto na hunaon nato no, kung dili nato tarungon, dili gyud na magsilbi, dali ra gyud kay na siya mga tangtang. So kailangan kung kita manarbaho ta, kay kita nanarbaho magyud ta kay para makakwarta, para nata ipakaon sa tong pamilya. So kailangan ang ato ang trabaho ato yung tarungon para munindot kaayo. Dayon kanang pulido. Muna ay pinaka-importante mga idol. Bisag mapakyawan pa na o kaya mainadlaw, parehas ra na trabaho. Pero kung sa inadlaw man gani, naapoy uban nga dili pud nila tarungon. Kung sa pakya pod, samot, naapoy tendency nga dili gud pud tarungon. So mao na siya no, nagdepende pod sa mason nga, o sa tile sitter kung unsa gi siya kaloyal sa tag-iya. Kay kung binuangan lang pod pagtaod, ang tinuod wa gyud mahimo pud ang tag-iya. Kay di man na sila kabalo mo taod, so misalig man na sila sa tile sitter. So mao na siya ang hinungdan ngano nga ang uban daghang kay bakante pagtangtang sa tiles, uy walay mga sulod, mao na siya nga gihangin. So nga tangtang labi na kay kini kay porcelain, so masilan kay ng porcelain mga idol, kailangan nga tarungon jud na siya pagtaod. Bisag unsa pagani ka expert, doon na gyud ko failure, doon na gyud kagaka. So kailangan kung naman gani kagaka, tag sa kabuok duha o ana rapon. Pero kung tanan na delikado na kay na siya, kana na gyud ni siya ay binuhatan nga dili na gyud mao nga wa na gyud tarunga. So kailangan kung manarbaho ta idol ato yung tarungo no, kay kini ba yung mga materyales gipalit sa tag-iya, pagka mahala baya kayo, kabalutaan na nga unsa ka mahal ning usa ka box sa tiles, dayon usahay naapoy mga tile sitter nga dili pud tarungon, kusog kayo mudok-dok, so nga buak. So mao na siya nabuak, so damage na, so lahi na pod, kuha na pod. So mao na ingon ana mga idol, kailangan nga kung manarbaho ta ato yung tarungon. Bisag pakyawan pa na diyan na, basta kay ang atong agi nindot jud para way back job ba, para okay kayo. Kay ngano, pag okay kay itong trabaho, recommended ta na mga idol. Mao na timan recommended ta basta nindot kayo ato ang resulta sa tuang agi. Diba? So mao na siya. So pag recommended ta, ay siyempre dili ta mawad-an og trabaho kay do na may recommend nato nga kato siya kuha kay maayo kay mo taod mulaban jud sa amo. Mao na siya mga idol nga ato yung tarungon nga manarbaho ta mutaod tag mga tiles, ato yung tarungon no, kay para sa tuar man po na, kay kung atong binuangan na naman po'y gaba magabaan unya ta na dili na ta kakuha og mga project na unsaon na lang man unsa may trabaho nato kuno, so wala nga ta. So kailangan ato yung tarungon para okay kayo ang panginabuhi nato sa matag adlaw, do na tay trabaho o doon na tayo ipakaon sa tuang pamilya.